هيدلاينز. نبدأ بجريدة الشروق وإن كتبت انطلاق إجراءات تعيين سفير تونس في دمشق رسميا، عودة علاقاتنا مع سوريا. سفير فرنسا بتونس، دعم أوروبا لتونس لن يتوقف. نائب رئيس غرفة محطات الغسيل يقول في تصريحه للشروق 10,000 عامل مهددون بالبطالة. هدفهن أو الهدف فيلات الأثرياء معنية معينات تورطنا في سرقة فنانين ورجال أعمال. من غادي نمشيو مع جريدة المغرب. آلية الصلح الجزائي، تعثر المسار يغضب السلطة، المواعيد الانتخابية القادمة، كل السيناريوهات واردة، الهيئة مستعدة وتبقى الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية. ملفات العدالة الانتقالية تثير التساؤلات من جديد، بطء في الفصل، غياب المنسوب إليهم الانتهاك، والمآل هو التأجيل بسبب محدودية التمويل الخارجي وضعف المخزون من العملة الأجنبية. البنك الدولي يرى أن تونس ستواجه تحديات الإيفاء بالتزامها الخارجية خلال السداسي الثاني من العام الحالي. جريدة الصباح تكتب تصاعد ديون تونس وارتفاع مخاطر التخلف عن سدادها. أخطاء السلطة والمعارضة والحل في المحكمة الدستورية. هل طمأن الرئيس التونسيين أم أحرج المعارضة؟ في ظرف 6 أشهر 9 تتبعات على منطوق المرسوم 54 ودعوة إلى إسقاط التهم. مقرر لجنة النظام الداخلي، أدرجنا بابا كاملا حول قيام العمل البرلماني ومبادئه. Le temps نقاو اليوم صباح politique. L'opposition paralysée, vieux clivage idéologique et leadership médiocre. هكا تعنون لو temps وفما صورة ل9 شخصيات سياسية من بينهم محمد الهمامي، عبير موسي، راشد غنوشي و أحمد نجيب الشابي إلى آخره. Vers la nomination d'un ambassadeur à Damas, naufrage de migrants en Tunisie, le Sénégal cherche à identifier les corps. Vignette auto, aujourd'hui dernier délai de paiement pour les immatriculations impaires. Lutte contre les fake news, la rétention et la désinformation, le fake-checking à l'épreuve du terrain. Effondrement d'une partie du faux plafond à l'hôpital de Kasserine, la santé publique manque cruellement de moyens. Restrictions autour de l'eau, les stations lavage à l'arrêt, 10 000 personnes risquent de se retrouver au chômage. Nakraou, télévision ramadanesque, trafic dense, heures de pointe et embouteillage. Feriada, EST, CAB, quart de finale au stade Hamadi Agrbi, 13h30, ne pas se fier aux apparences. Coupe du roi Salman, femme à USM. Stade du Roi Fahd à Riyad, 20h, assuré et rassuré. Le CSS rate son entame face au Qatar SC 0-0. ESS Yassine Chikhaoui jusqu'en 2024. Point d'interrogation. UST Maalej, vraie démission, avertissement aux responsables. CA, fin de parcours pour Zawedi et Khalifa. Petit métier du Tunis d'antan, voyante, plombier et porteur d'eau. Le baril repart à la hausse après la décision de l'OPEP+. De nouvelles pressions inflationnistes et budgétaires sur la Tunisie. Palais du Baron d'Erlanger, un programme culturel de haute facture. Médiation égypto-saoudienne, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe se prépare à petit feu. Donald Trump au tribunal pour une comparution historique. Au fait, الفقرة donc crise de nerfs يكتب رؤوف خلصي. جريدة الصحافة اليوم تكتب وضعية سنيب لابريس، محور جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة. ملف الهجرة غير النظامية يضغط على أوروبا وخاصة إيطاليا، مدخل لاستثمار الأزمة وطنيا. الأسعد اليعقوبي يقول للصحافة اليوم تواصل التمسك بقرار حجب الأعداد بسبب تعثر المفاوضات. نريد ترجمة ملموسة لاستعداد الوزارة لتلبية مطالبنا رغم عدم الإقرار الرسمي لوجود الأزمة السياسية تراوح مكانها ولا حلول في الأفق. كذلك الإشاعات وتاويلات بلغت آخرها مؤسسة رئاسة الجمهورية في أمس الحاجة إلى خطة اتصالية واضحة. La presse à la une après l'interdiction des sacs en plastique dans le tote bag fait son entrée. Le chef de l'État adresse un message aux journalistes, techniciens et employés de SNIP, la presse et Sahafa. Il n'est pas question de laisser sombrer la presse. Actualité Tunisie-Syrie, la nomination d'un ambassadeur à Damas à l'ordre du jour.
Les diffuseurs de fake news seront poursuivis. Effondrement d'une partie du plafond de l'hôpital de Kassrine, ouverture d'une enquête. À la Casbah, sous la présidence de la chef du gouvernement, la situation de Snip la presse, objet d'une séance de travail. Tribunal de première instance de Gabès, poursuite judiciaire contre l'ex-gouverneur de la région. Tribune, oui, un territoire, mais lequel l'IS Bellara, l'éditorial à la presse en où les jeunes pensent leur avenir. Mendicité et ramadan, un phénomène qui s'amplifie. Kishafer Trio, Tunisina Vibes à la Médina, une belle performance. Point de vue, Feriada, un modèle défaillant de sport. Game, Coupe de Tunisie, EST, CAB, Rades 13h30. EST ne pas s'arrêter en si bon chemin. CAB se surpasser. News, Seifetka, le défenseur buteur. L'international antitésioniste près de Biakoub, attaque au couteau à proximité de la base militaire de Dzrifin. La presse économie, la une, impact du stress hydrique, la sécheresse fait payer un lourd tribut à l'agriculture. كان هذا موضوعنا منذ أسبوع. في برنامجكم اكسبريسو نقراو اذا بيه لور est à l'économie d'eau دكتب نجوى حزاوي. Fawzi Zayani, expert en politique agricole et développement durable à la presse. Il faut accompagner les agriculteurs dans leurs projets de conversion culturelle. Les solutions existent même si certaines peuvent être coûteuses. نمشي وحنا tout de suite في